Joshua Obibia Ediba a Dr. Apiati so make am show mo subscribe channel mam na mo share videos na pro so social media platform so fa mam mo subscribe ya yen disika na to subscribe na mo nua bi enye bi na wada fo bi enye bi na mo sua enema fa ya brabo ene me no nya do e fi ha me ne ba be twen komo dia fa yiedie o yiedie no be de yiedie o ho na waka na aside part one dog emieti asese dun so kra utu o se ne obeye na wetimi e de nya yiedie enti ene me san e kodo bo ne ato ya disua ne sweti die echi na fa comment no e bo a problem bia o de free number 9 dash pin asen na one ye bisa enkasa na en hu de be de problem no e be paso e de dog e mo pa wa e ba Dr. Plenty e jo so me se nya me ya o bi ya ko na ndo ya disua na no san e ba bentu aso e be de ni talent tago ye be see and I pan be ye be paso and I mo pa ye good naturally the lane 48 new fasting any 2 weeks new fasting any no e be nya isika na say then ye be ni na e bi no see the bread man on for big come this say ana mo ase be mo nti enu na ye ni so ana say be yo me da se ni aba yan se be no ye be bo room na ya to ade ye ni aka so o hwe yi bia e wo kwa bebre ya ye fa so be di na se wo mu sa kwan na wo be pre papa na wa ja ba ko yo se obi na atena wa bra bo so no be se obi di dabi ene e kwan na be fa so be di no me di bu ba pe e ba be tu bia se de be ya ahwefo ne ati po so e be tu tu anamo na me sere se obi a obi tu ye bia bo mo ne se ene ma na e be tu bia no ye se wo ye na nya adwuma frɛ sa de na wo ye no anya adwuma ne ye nkyerɛ e bia na wa anya yi wo ye yi nso na anya adwuma frɛ na ba ya ma ye because ye nse de ye kyerɛ wo no e de odoma nkoma de akyɛ ye ne nso ye de ma wo ye ni sika ye free wo dia wo be de aboa ye ne se ye channel no wo subscribe afi share ma nua nso nya bi because asem papa ba o se nua nso nya bi de eti nua ba ye won haban bebre wo ho a bia ne adwuma aye yo de bo ban yo de mo oduma koso yo de ma oso da yi yo de ma odu aso da ya o kai odu da o nsu bi bra ko ni nyina ye bebo mu ho ban ne ye de haban ye bi ba ba tudwa a se obi su sa haban na e be bo ma de o yi na aye from sebi sika ndo free so se de nsu atwa ko be da bi e ye wo e na be ye bibi sika na ba wo nchen wo try se wo mama na ko chi na unya no mbosi unya na kwese agene mo ndane dawo enti develop money energy and money will come to you sika ti se ade na friend magnet steam what the ade bia steam na mo de ni bi e ben be ko se wa che that is cat here this is kana mo de ni bi mu a e be ba brekro mo ni enti so sorry na you be ti aye o de di obese na this all through bi sa chale na mo mami enye enti Jesus is unya di bi di do besa na no so ko mo unya ka e se because e shelter ko ba you be di ni nyina bibia e consumable electricity bibia consumable bibia e di wa je chi mu sa but sa e ne tie obi a woni nkwala board ye nkwala board ye mu a wo do mensa na ye de beto efidie no so obi a wo hwe bia woni mu a ba ko pe ye wo babu bia eyi na bana ti se boardie ye round ene wa na one so anaba e flat kakra ni na ye bala board na mienu we na confusing group ba ye na bana ye se boardie round no ene ye be ka wan se wo hwe bia na pro bi se di mi kakra wo ma se ho ne fu kakra and se de na bana flat no di the real kolam board ye na bana aye round na se di mi kakra wo no ne ka wan se opebi unya dia na haban na yepe ne stem na se root unya haban ni bia afi wo ba ko pe eme ni suba ya se kokomesa pero na haban ni tre kakra sen kokomesa no the scent ni na is almost the same as the better video no drama obi e hu se de tie wo be pe eme ni bi
no abe kwala board we haban ni pe me Yesu ka che Pharisee for ne say mo Pharisee for nya atomfo mo kruwa eho na emu ne de mo nja mo Pharisee for mo ye de yia na ye no de mo nja wa akiri mo yi eme eni ni dum so tutuso tutu na mo nja de yia no wa akiri okay again na mo de eme ni dum no ye wo Israel mo ti bi dua na mo e so tutuso tutu that's the next question Christo ni bia sorry okọ Israel because about the Jesus Christo ko ku ni no ni bia so sorry okọ Mecca because the one am come say you know so ye epie ye now baby a wo di wudi na ko sise ho na ajakwa ni pie free ba ye no de o mu ye de bi ni ahaban juma na o mu ye nti da bia me say ebi to o mu ye powerful so on pa bo nya juma fa bi ka bibi ho pa bo no fa to nchen na yusu sa ne ma na ye kire ebe ye adwuma ma ebe ye o ma be ko wa dwene mo ti ase so sika on lucky sika now when ya sa ha ban ni wi na wi ano betutu na be kwa kote because o ba wi agba phytochemicals na wa ha ban ni nyina kowura ni root ni enti no de ese wunya wa ha ban ni mo wi ano kunya ne sa tete na no betutu na bo su no e free so no ana se enumre bese 10 honon aircon afi wunya aban ni nyina bia fabric se wo ba bia na bia wi tinya na fresher de bia ko peni ni be puta wo nsu wunya ai bo bia wunya ka se bia be kan nsu pusa wo nsu sa ebe nsu ni bia o pa so so o pa men so so wo dware wo normal battery ni we be anopa ni nyumre anopa eni nyumre ansa na wako wo dwuma so fawo wo de rewi no ya mane won ka wo so wo ba bi so wintimi nya no tentem nso a yo be ne so ba kwa kope ye local black soap no na wo de egu adu ebi fre na lata samana ebi so fre na amonchi ye yo bi le fre na amonchi ni nyina na ye plant base de bia na ebi di kuku ebi so di wo nyina o so na nso na o de ye ti no so wo na edwuma ye ti wo de haban no wo tete haban na de afra samana no wesi wo drum sa open so be dry ma na wo asa na wo de afra when I fresh from the fresh samana wa na wo yesi figure no pa any bread and no be increase your own vibration one dey na wo mu na ese de wo abrabo mu no adum wo ja na dum ti na bibia ko yi ma na wo su no it has nothing to do with prayer fa haban ya yetiri fa ka lata samana wo drum si na mfe na hyewo ye friend say pay ana wonya bubia bo no kala bia ayi tikata so kama obi se wo ya na mo bi hunu obi fa dani hunu wo de opa fa si abonde ne obi ebe ne djuma bibia ni ho enti mesremo minim sa akire wo sika nso wo ho o ka se ga na ye dia still obi si dan obi tu kwan ko airport ko rande amafo tu kwan amafo etoka ko hwe na duane na bo egumu no nkwan no kwenti ni wu egu potom sika no ho ti so ko na ko pebi na kwan ni bi na ye kire wo no eti no wo pese wo di etiti ensa na de ba na ansem ndo so emodu afeli asa tete ho ni me fa mo chomo subscribe channel no e ha me na mo share videos na ko so social media platform so e fa e ma me e mo ni e fa ye kusi so ke ye die enyo obredu mo be story amma chintem na wo obrewu na ko market na chese wo do for them bi asana we just can sometimes it's go with the mind I'll drink bring the job ya drink na fa bring the job bring the ma be to the natural resources bring the job use e dey afa na ye dey na e ba do na sika abon wo nye sika e dey ese nyo pese wo ye car si we tobi so I just said then go for sisi na so nye bi na we sibi enti poswa na fu ye e Dr. Apia TV wo subscribe na wo hwe ye na wo do ye di na sa ko do ko na wo dey e wo no the last message so yo nyaba nipa ye won de ba nipa ye very powerful ti se kunya kokon obo soro bo asase na design say
na ho de bi na ti be ready be mo so de kon me bi be mo ni ba be your crutches for so you are God on earth nyago bo de na no be nsa be sum na no go sum say come de o ba bi ni di oni ba bi da bi so realize we nya me ye na e wo na ene ma start de ko yi no ene ya start de be chire abefo enti ene de me de mo bi sia na ye be sign de another part aba be to aso yi die na o dia ne se o be subscribe na fe wa mo de a share no I like it wo comment ase bi se bi e bia me kan ye wa ntia ase mo be tro ho no a be ba be chiri mu yi e de ama na mase yo get that set and it's a face of the show mo subscribe channel mam na mo share videos no across all the social media platforms so e fa e ma be ni be ni e mi share me be ni ene na nati e ke fa e ma kwa mo da se ne